Amahan na mo nga nas kita saan sa kalangitan ining kagabhion o Dios. Ako gibati nga wala ako'y igo nga talento o kaalam. So akong giinbitar imong balaang presensya nga magauban ka namo. Hatagi akong kaalam, hatagi akong pulong nga mugawa sa akong mga baba. Aron kami makasabot sa imong programa alang kanamo. Ilabinat sa tanan, ipakunsad ang imong balaang espiritu. Aron ang among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing og kinabuhi makonbikto sa kamatuoran. Ipakita kanamo ang imong kaugalingon aron among kinabuhi mausab o maparihas diha kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo among bugtong maluluwas. Amen. Ako kamong awhagon sa pagbuka, pag-abli sa inyohang Biblia ngadto sa Gospel ni Mateo. Mateo Kapitulo 9, versikulo 35 hangtod sa 38 mga kigsunan. Akong basahon and then ato ning i-review text by text atong tan-awon ug unsay ihatag nga leksyon sa Dios alang kanatong tanan karong gabhiuna. Ug ang tanang mga lungsod ug mga balangay gisuroy ni Jesus nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian. Ug nag-ayo sa tanang mga sakit ug kaluyahon. Ug sa pagkakita niya sa panon sa katawhan, naluoy siya kanila kay sila nangalibog ug na nagsubo sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Versikulo 37. Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, daghan unta ang anihon apan jutay ra ang mga mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. So atong balikon pagbasa versikulo 35 mga kigsunan. I hope na amoy Biblia no sa atong mga viewers online. Og ang tanang mga lungsod og mga balangay gisuroy ni Jesus. Kinsay ginahan nato musuroy? Very good. Asa man ta ginahan musuroy? Seaside. Kaking. Muna mahurot tong kwarta. Di ba? Apan kung sundo nato ang ehemplo ni Jesus mga kigsunan. Dili ta makwartahan. Unsa may ang gihimo? Iyang gisuroy ang tibuok, balangay, og mga lungsod. Di ba? Unsa ang gihimo sa diyang siyan ni suroy? Nagpanudlo sulod sa ilang mga sinaguga og nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian og nag-ayo sa tanang mga sakit og kaluyahon. So tulo ka mga butang nga iyang gihimo sa dihang dinhi pa siya sa atong kalibutan. Nagsangyaw og nagwali sa maayong balita. Nagtudlo og nag-ayo sa tanang mga sakit o kaluyahon. Kita, ang mga katawhan sa Dios niining katapusan nga mga adlaw. Kita maoy iyang mga kamot. Kita'y maoy iyang mga tiil. Kita'y iyang mga baba ug ang tanan nga iyang gihimo sa dihang dinhi pa siya. 2000 katuig ang milabay pagabuhaton sa iyang mga katawhan niining katapusang mga adlaw. Mao kanay pinakasigurong pamaagi nga kita maandam niining katapusang hugna sa kasaysayan sa atong kalibutang mga kigsunan. Mao na nga akong awhagon ang tanang membro sa katawhan sa Dios sa pagpanggawas
sa pagpanuroy, sa pagwali sa maayong balita, sa pagpanudlo o pag-ayo sa tanang sakit, mga kigsunan. Versikulo 36, og sa pagkakita niya sa panon sa katawhan, naluoy siya kanila, kay sila nangalibog og nanagsubo, sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Akong in English son. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, were scattered abroad as sheep having no shepherd. Kiba mo pilay population ris Metro Cebu? 3 million people. Naglangkob ka na sa Cebu City, Talisay City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Karkar, Metro Cebu, mga kigsunan. Anak ka sa bunok, daghan kay tao, bisag asan tao, gadasok, mga kigsunan. Ang akong pangutana, kanatong karon kagabiuna, mga kigsunan, naghuna-huna ba kita? Nga kanang mga katawhan diha, nakibaw ba sa gugma sa Dios? Nagpakabana ba kita sa ilang kaluwasan? Unsay kiingon diri? Sa pagkakita niya sa panon sa katawhan, naluoy siya kanila, kay sila nangalibog og nanagsubo. Aduna ba'y dakong kalibog nga nahitabo sa atong kalibutan karon? Aduna. Kalibog bahin sa maayong panlawas. Paminaw nimo, mga kigsunan. Kalibog. Og ang mga katawhan, the more mutanaw o makita sila sa mga doktor, the more nga magkasakit. Daghang kalibog. Ako, vegetarian man ko. Ingon na mga tao, vegetarian de ka dong? Unya, asan po ni mo gikuha imong protina? Oh, dakong kalibog, mga kigsunan. Di ba? Kuyaw ka magkasakit, anak. Kay protina, kinanglan ta protina. Oh, kaya kong gingon, modus na food industry. Oh, daghang kalibog, mga kigsunan. Mayingon mga tao, ayaw pagpainit. Kay maka-skin cancer na. Dito sa isla, mga tao dito, may skin cancer. Diba? Oh, dako ang kalibog, mga kigsunan. Apan ang Dios adunay katawhan niining kalibutan. Kita, nga mga katawhan sa Dios, adunay importante nga mensahe sa tanang katilingban, mga kigsunan. Wala tay rason nga nung magpabilintas atong pagkaignorante. Di ba? Daghang kalibog. Kalibog sa maayong panglawas. Kalibog sa atong kaluwasan, mga kigsuunan. Kalibog. Mao na gitawag sa Biblia pinadayag Babylon, mga kigsuunan. Apan niining katapusang mga adlaw, ang Dios adunay pundok sa katawhan nga nakhibaw sa kamatuoran. Ang Dios adunay pundok sa katawhan nga adunay tinuray nga kahibalo sa maayong panglawas sa atong kaluwasan, mga kigsunan. In fact, atong tan-awon, blue zone, nakadungog man mo blue zone, di ba? Tested and proven ang atong lifestyle, ang health message, mga kigsunan. Ato bang gi-share na sa atong mga kigsunan? Di ba? Ato bang giagda sila sa maayong balita o sa mensahe nga gihatag sa Dios alang kanato? Unya, versikulo 37. Unya, miingon siya sa iyang mga tinud-an, daghan unta ang anihon, apan jutay ra ang mga mamumuo.
The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Unsay sulbat ni Jesus? Unsay ang gingon? Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Daghan unta ang anihon apan jutay ra ang mga mamumuo. Busa pangamuyo kamo sa Ginoo sa anihon nga makapadala unta siyag mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Sa dihang si Jesus dinhi sa atong kalibutan, dako ang trabaho. Daghan ang mga katawhan nga nidaso kaniya apan nigahin siyag oras sa pagpahulay. Nigahin siyag oras sa pagpanudlo sa iyang mga tinun-an, mga kigsunan. Naglahin siya oras sa pagpangamuyo o pagampo. Busa, niining katapusang mga adlaw, ang atong buhaton, sa dili pa kita manggawas, kinahang kita magampo. Magampo, mga kigsunan. Usa kadako nga pribilehiyo ang pagampo sa Dios. Bisag asa ka, bisag unsay imong gibuhat, bisag unsa nga oras, mga kigsunan, pwede ra gyud ta magampo sa Ginoo. So dire atong basahon Matthew 7. Matthew 7:7-11, mga kigsunan. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Pangayo, o kamo pagahatagan. Pangita, o kamo makakaplag. Pagtuktok, o kamo pagaablihan. Now, kining mga tekstuha, mga kigsunan, wala kini nagpasabot nga kausara ka mangayo, kausara ka mutuktok, o kausara ka mangita. It is referring to nga kinahanglan magpadayon ka og pangayo, magpadayon ka og pangita. Mutubag ba ang Dios sa mga pagampo sa iyang katawhan? Ha? Mutubag. Unsa may problema? Na ako'y hangyos akong asawa, 9 out of 10 iyang ihatag. Na ako'y pagampo, 5 out of 10 tubagon. Unsay problema? Kinsay nas nahigugman ako? Ang akong asawa o ang Ginoo? Ang Ginoo. Nya nganon di man itong tubagon akong pagampo. Na ako'y sekreto. Ang mga butang nga akong pangayoon sa akong asawa, dili ko mangay mga butang nga dili siya mosugot. Di ba? So, ngayon ko makikita ko sexy nga dalaga dito sa SM kanang kamerang duha, di na siya mosugot, anak. So, di ko mangayo. Apa mo yung ko nga, muadto ko sa Atlantic, magpalit ko og usa ka kilong lansang kay naghimo kami sa among balay pa manahuman. Musugot siya, mga kigsunan. Ang sekreto nga sugton ta sa atong pangaliya sa Dios, mao nga kinahanglan ato siyang mailhan og atong pangungayoon sibo sa iyang kabubuton, mga kigsunan. Di ba? Ang kapasayloan sa sala, ang pangayo sa abilidad o kaalam aron kita makibaw sa pagsilbi sa atong isikataw. Mao kanay mga ampo nga siguro tubagon sa Ginoo. Apan unsay problema nato? Ampo tas Ginoo. Ginoo, tagay ko ani, tagay ko ana. Ingon ang Ginoo, tempa ka diyot ha. Akong kwaon ang imong gipangayo. Gikuhas Ginoo ang imong gipangayo. Pagbalik niya, ingon siya, asa naman tong bataa? Uy, nga wa makahuwat. Ha?
Mao nang imbes tagaan tas Ginoo, apan wala ta nakahulat sa iyang paghatag kanato, wa ta nakadawat sa panalangin ug tubag sa atong mga pagampo, mga kaigsuonan. Kulang. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened unto you. Pangayo o kamo paghahatagan, pangita o kamo makakaplag, pagtuktok o kamo pag-aablihan, kay ang tanan nga mga magapangayo, makadawat, og ang magapangita, makakaplag, og ang magatuktok, pag-aablihan. God is still in the business of answering prayers, mga kigsunan. Tinuod na, apan adunay sikreto, sa dihang tubagon sa Dios ang ato mga pagampo, kinahanglan ta maminaw. Kay og di ka maminaw, muundang man na siya tubag sa itong pagampo. Kay wa may nada nga sige siya tubag, di ta maminaw. So mao na mga kigsunan, sa dihang kita manggawas, sa dihang kita manuroy sa atong mga kasilinganan, atong katrabaho, ato silang tudluan sa pagampo. Ato silang tudluan nga ang Dios walay pinalabi. Ang ilang mga pagampo, tubagon sa Dios sa mga iyang tubagon ang atong mga pagampo. Ang ilang pagtuon sa pulong sa Dios, makasabot sila pinaagi sa tabang sa balaang espiritu, sama nga makasabot kita sa pulong sa Dios. Dili nato ipakita kanila nga ug wala ta, di sila makasabot sa pulong sa Dios. Wala may monopolya sa kamatuoran, God. Di ba? Bisag kinsay mangayo sa tabang sa Dios, iyang pagatabangan. Bisag kinsay magtuon, mubasa sa pulong sa Dios, mangayo kaalam, iyang tagaan. Kinsa bang tawhanap? Matthew 7:9. Diha kaninyo nga kun ang iyang anak mangayog tinapay, hatagan hinuon niyag bato. Ug kun kinsa, ug kun kini mangayog isda, hatagan hinuon niyag bitin. Busa, kun kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibaluman ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa iyang mga anak, unsa paggayud kalabaw pa sa inyong amahan nga anaa sa langit, nga muhatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Gusto ba ang Dios nga kita magmalampuson? Gusto ba ang Dios nga kita magmalipayon? Gusto ba ang Dios nga kita magkinabuhi o kinabuhi nga madagayaon, mga kigsunan? Ngano wa man ta nagmalipayon sa atong kinabuhi? Gusto ba ang Dios nga kita maluwas? Gusto. So, nganong wa man ta naka-eksperyensya ni ining mga butanga. Pangalitan, nangaligo ta sa dagat. Agoy na lumos man ko. Unya, ang mga tagalipata nakibaw nga si Brother Benji, may kanimo langoy. Buutan pagyud. Giinvestigar. Nganong nalumos man Brother Jerome nga naaman tas Benji, may kito siya mulangoy. Unya kibaw jud ko nga mutabang gyud tong tawhana. O ikaw hapit na malumos. Giinvestigar mga kigsunan. Nakita sa investigasyon nga sa dihang hapit ko na lumos, gitabangan ko ni Benji, apan nipadayon ko pag unlod mga kigsunan, kay nga naman, naamang ko'y gigunitang usa ka plastic nga bulawan.
Naingon si Benji, buhiin ang bulawan. Apan ako gahig o. Unsay nitabo? Nalumos ko uban ang akong bulawan. Maunay sugilanon sa atong kinabuhi. Ang Dios gustong muluwas ka nato. Ang Dios gusto mo hatag nato kalipay. Gusto mo hatag kanato o kalinaw sa panghuna-una. Gusto mo hatag nato kinabuhi mga madagayaon apan tungod sa atong pagkahakog. Tungod sa atong garbo. Tungod sa atong mga bisyo. Tungod sa atong mga sala, mga kigsunan. Walay mahimo ang Dios kundi pasagdahan ta sa atong mga sayop mga pagpili. Prayer does not bring God down to you. It brings us up higher to God, mga kigsunan. Ang pag-ampo, dili makausab sa huna-huna sa Ginoo, apan kini makausab kini sa atong kinabuhi o atong kasing-kasing. Muna, naipanultiun, prayer is the means that we can move the arm that moves the world. Nganong di man ta mag-ampo? Nganong di man ta mangayo og tabang sa Dios? Gusto mo makakibaw sa gahom sa pag-ampo? Sudo nga si Daniel didto sa kuweba puno sa mga leon. Sudo nga si Jose sa dihang siya gitintal sa asawa sa iyang agalon didto sa Ehipto, mga kigsunan. Sudo nga si Moses sa dihang siyang nangulo sa mga panon, sa mga Israel hanon, sa dihang hapit siya batua tungod kay nagukod kanila mga Ehipto, iyang gipikas ang mapula nga dagat, mga kigsunan. When we work. When we pray, God works, mga kigsunan. So then Lucas 11:13. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask them. Ang Ginoo, ang balaang Espiritu, naghuwat kanato. Nganong di man ta mo sangpit niya? Kita ra bang Pilipino, no? Di ra ba ginahan og mga ubang tao makaminos na to? Di ba? Nakaminos na po siya na ako. Di ko ginahan niya kay nakaminos. Mura mag-skinsa. Apan mga kigsunan, kibaw mo, kadaghanan ka na to nakamino sa atong kagalingon. Si kuan lang anak Brad kay mahay ka to siya mukuan sa Biblia. Nakaminos. Sultian ko kamo mga kigsunan. Ang balaang Espiritu nga naghatag o kaalam sa mga tigsulat niili nga pulong dakong buhi. Og siya naghulat kanato nga ato siyang sangpiton aron hatagan taniyag kaalam aron makasabot ta sa iyang pulong. Basahon nato James 5:16-18. James 5:16-18. The effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Muna panahon ni Luther, mga kigsunan, daghan ang mga prinsipe nga gustong mutabang niya. Apan niingon siya, wa ko nakinahanglag armas, wa ko nakinahanglag bodyguard. Gusto ninyo nga usbon ang dagan sa atong kalibutan. Ampo, mga kigsunan.
The effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Atong binisaya pa. Ang pagpangamuyo sa taong matarong, dakog kahimuan, inigampo niya. Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Verse 18, James 5. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. Si Elias, maoy usa ka tawo nga sama kanatog kinaiya. Isn't that very encouraging, mga kiigsunan? Ang kining mga bayani, mga patriarka, mga propeta nga atong mabasa sa pulong sa Dios, parihas kanimo o kanato. Aduna sila'y kusog, aduna usab sila'y kaluyahon, mga kiigsunan. Si Elias, parihas siya kanato. Og siya nagampo pag-ayo nga dili unta mag-ulan og wala tuod mag-ulan sa yuta sulod sa 3 ka tuig og 6 ka bulan. Sa diha miribilde ang katawhan sa Dios sa panahon ni Ahab o ni Jezebel. Ang espiritu ni Elias naglihok, nakakita siya sa daghan nga mga Diyos-Diyos nga gisimba sa iyang katawhan, mga kiigsunan. Siya nagampo. Ang iyang konsyensya napukaw, nakutaw siya, mga kiigsunan. Ingon siya, unsay akong buhaton, Ginoo, nga makuha nato ang atensyon sa imong mga katawhan aron kami maghinulsol sa among mga sala og adunay tinuod nga revival and reformation. Ang balaang espiritu misulod ni Elias. Gimanduan siya adto dito sa hari kang Hari Ahab. Dito siya kang Hari Ahab, mga kiigsunan. Siya nagampo sa wa pa siya ni adto. Nagampo siya, mikpakita siya kang Ahab. Iyang giingnan, except by the word of the Lord there shall be no rain. O sa kadiha, sa kadali nga siya mitungha sa trono ni King Ahab, diha pod siya kadali nawala, mga kiigsunan. After 3.5 years, siya nagampo na pod. Verse 18, unya siya nagampo pag-usab ug ang langit nagpaulan ug ang yuta mipaani sa iyang abot. Kumusta ang atong relasyon sa Dios? Nakutaw ba ang atong kasing-kasing sa kadautan sa atong kalibutan nga atong gipuy-an karon? Or naanad na lang ta niini? Naanad na lang ta makakitag mga tao pit senior? Naanad na lang ta makakitag mga tao nga diha sa reclamation area? Na-snatcher? Ay uban, pakilimos niya. Sunod mo may bawaan, kuwaon ng kwintas. Naanad na ba lang makita sa korupsyon nga mahitabo sa atong panggoberno? Kibawtang anong naanad ta? Tungod kay atong una-una o kasing-kasing na dinhi sa atong kalibutan. Blessed are they who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled, mga kiigsunan. So atong pag-ampo, importante kayo. Dias karaang tugon, adunay usa ka patriarka nga gipanganlan og Jacob. Si Jacob, hakog usab, di ba? Apan ang Ginoo aduna siya pamaagi nga usbon nato ang atong kinaiya. Tinuod ba kana, mga kiigsunan? Tinuod, di ba? So sa iyang kinabuhi naghinulsol siya.
Nanimpad siya tungod kay gihulga siya nga patyon siya sa iyang igsuon nga kaluha, tungod kay iyang gikawat ang birthright ni Esau mga kigsunan. Human sa pipila ka tuig didto sa yuta sa iyang inahan. Gihatagan siya mando sa Dios pagbalik ngadto sa yuta sa iyang amahan. Daghan na siya og mga anak. Daghan na siya mga sulugoon. Daghan na siya kayahayupan mga kigsunan apan ang iyang kalag na hadlok. Kikibaw siya nga ang iyang igsuon nanganti nga manimaos gayot nga patyon siya mga kigsunan. So didto sa dalan mga kigsunan, iyang gibahin ang iyang pundok, duha ka pundok, simbako og sila atakihon nay usa ka pundok nga makaikyas mga kigsunan. Tungas gabi nagampo siya sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo. Nangaliya siya sa Ginoo mga kigsunan. Samtang siya nagampo, iyang nabati nga adunay usa ka tawo nga migakus niya. Abi niya iyang kontra. Nakigbisog siya. Nakigbisog siya mga kigsunan. Hangtod nga hapit nga danagdanag. Ang anghel nga nakigbisog niya niingon niya, buhi ko kay gusto ko nga mawa sa dili pa musilang ang adlaw. Unsay tubag ni Jacob? Dili ko ikaw buhian hangtod dili mo ako panalangin. Mao ba kanay atong batasan mga kigsunan? Aduna ba kitay mga sala or kaluyahon nga naglisod ta og buntog? Aduna ba kitay mission nga gusto natong himuon? Aduna ba kitay kahangawa sa atong kinabuhi nga bisag karon ato pang na-eksperyensyahan? Ang tubag ni anang tanan, pag-ampo raman. We should pray and struggle with God until He blesses us. Importante mga kigsun. So pagkaman niingon ang anghel nga iyang gi-resol mga kigsunan, kinsay ang pangalan? Yung siya akong pangalan, Jacob. Meaning Hakog. Ang manulon aningon, sukad karon ang imong pangalan dili na Jacob. Ang imong pangalan atong ilisdan og Israel. Meaning nakigbisog ka sa Dios og ikaw nagmadaogon. Mao kanay atong mensahe karong kagabiuna mga kigsunan. Mao akong pag-ampo nga kitang tanan nga naminaw niini nga mensahe. Ang balaang espiritu magapukaw sa atong tagsa-tagsak ka mga kasing-kasing. Wa mo kapuyan yan itong kalibutan. Dito sa Russia makiksunan, hapit na mo abot 1 million ka mga sundalo either nangamatay o nangaangol. Wildfire dito sa California. Kagutom sa Africa mga kigsunan. Ang atong mga palaliton musamot og kamahal. Ang atong kahimtang sa atong kalibutan dili mo arang-arang kun dili musamot kini sa pagkalisod mga kigsunan. Revelation 7. Pinadayag City mga kigsunan. Tapos niini, nakita ko ang upat ka manulunda nga na nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta og na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga muhuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unsay meaning anang hangin? Kagubot. Gubat. Nakita ni Juan tigpadayag ang upat ka mga manulunda nga naggunit but pasabot gipugngan ang mga kasamok o gubat o uban pang mga trahedya nga mahitabo
Kay nganong iya mangipungan? Unya nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Og sa makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pagpangdaot sa yuta og sa dagat nga nag-ingon, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimrihan diha sa ilang mga agtang. Ang rason nganong wala pa na human ning atong kalibutan tungod kay ang mga katawhan sa Dios wala pa natimrihan. Dili sila matimrihan hangtod dili nato sila pahibawon bahin sa gugma sa Dios. Ang Dios dugay rang andam nga mubalik sa atong kalibutan. Apan dili makatarunganon nga iyang hukman ang katawhan kung wala sila nakadungog sa mensahe. It is not only our privilege to look forward to the second coming of Christ, it is also our great privilege to hasten that day. Inyo ba ang Ginoo na mga kigsunan? Nga sa akong kaugalingong, sa akong pagkagamay, ang Diyos sa langit naghuwat kanako, naghuwat kanimo, naghuwat kanatong tanan nga magmatinud-anon kita sa trabaho o responsibilidad nga iyang gihatag kanatong tanan sa paghatag sa mensahe sa maayong balita. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness, and then shall the end come. Mo'y akong buhing handom. Lipata, Seventh-day Adventist Church. Nga kitang tanan, maghiusa. Nga kitang tanan, ang atong tanlag, ang atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi, hikapon sa Dios. Aron kita, dili mo kontento sa paglingkod sa atong iglesia. Apan kita manggawas, manuroy. Dili ba wa manay batasan kanang magkan nindot atong simbahan. Nindot atong magwawali. Nindot atong mga singer. Apan og di ta manginbitar muratag nagpista diri mga kigsunan apan wala nangagda. Di ba? It's about time that we need to hold hands together. We need to be united together. We need to press the battle to the gates. Lift up the trumpets and loud let it ring. Jesus is coming again.